चेक किया नहीं था, सिलेंडर साथ ही पड़ा था। जो ही मैंने तीली लगाई तो रोज एक धमाका सा हो गया। हम सब बहुत मुश्किल से निकले हैं, वो बच्चा अंदर ही रह गया। बच्चे के पीछे मैंने बहुत कोशिश की है, देखो मैं सारा जल गया हूँ। 3 मरतबा अंदर आग में घुसा हूँ लेकिन बचा नहीं पाया उसको मैं। मेरा वो शेर बेटा था, मेरा दिल का टुकड़ा था, वो दिल का टुकड़ा वो चला गया मुझसे। मैं रिक्शा चलाता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, फोन करता है कि चलो ना, किधर हो पापा आओ। मेरा सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा मेरा। बहुत चीखे मार रहा था जी। एक तो हमारे साथ ये 1122 ने भी नाजायज की है कि फोने कर रहे थे, पानी की गाड़ी, वो पानी की गाड़ियाँ नहीं भी भेज रहे थे जी, खड़ी थी और नहीं भेज रहे थे। आखिर हम उसके पीछे गए हैं, क्वाडी चौक, गाड़ियाँ खड़ी थी, कहते सब्र कर जो आ जाएंगी, सब्र कर जो आ जाएगी, और नहीं आ रही थी। आखिर उस मेरे छोटे भाई ने उसके साथ शोर डाला है, वो लड़ाई की है। फिर उन लोगों ने गाड़ी एक पे एक दी है। फिर दो भी इतनी स्लो आ रही थी कि तू बोलो बस ये हुकूमत है, हुकूमत हमारे साथ बहुत नाजायज़ कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के साथ मैं हूँ एहसन अवान। नाजरीन, ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि हमारे यहाँ गैस सिलेंडर क्यों ब्लास्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर इसलिए ब्लास्ट होते हैं कि आलमी मयार को यकसर नज़रअंदाज करके इंतहाई गैर मयारी सिलेंडर बनाए जाते हैं, जबकि हमारे ज़िम्मेदारों ने आंखें बंद की हुई हैं। अब तो अफसोसनाक और ख़तरनाक बात यह है कि सुई गैस ना होने के बायस हर घर में सिलेंडर की शक्ल में बम मौजूद हैं। आज मैं मौजूद हूँ काकशाल नंबर 4 में। यहाँ पर भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रहा होगा ये तबाही के मनाजिर। यहाँ पर भी गैस सिलेंडर धमाके के नतीजे में 6 साल बच्चा जाँ भाग, जबकि इसके वालिदैन और एक भाई बुरी तरह झुलस गया। आप देख सकते हैं ये 2 कमरों पर मुश्तमिल फ्लैट है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हर एक चीज़ आग की नज़र हो चुकी है। फर्नीचर से लेकर खाने पीने के सामान तक मुकम्मल तौर पर ये फ्लैट झुलस चुका है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐनी शाहिद मौजूद हैं जो आग के फ़ौरन बाद यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने क्या मनाजिर देखे तो आइन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं आग किस वक्त लगी थी और जब आप यहाँ पर आए तो क्या मनाजिर थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। सुबह का तकरीबन 6:23 में, मोहम्मद इसाक मेरा नाम है। सुबह का 6:23 पे एक ब्लास्ट हुआ। जब मैं घर से निकला, साथ ही मैं रहता हूँ फ्लैट में, जब घर से निकला तो यहाँ पे आग लगी हुई थी। ऊपर जब आया तो ये सारा सामान बिल्कुल हालात बिल्कुल ख़तरनाक था। ये बच्चा यहाँ पे अपने उसका चाचा था, उसने मुझे हाथ में दे दिया। बच्चा बिल्कुल जला हुआ था सारा, और ये सामान बहुत ख़तरनाक आग लगा हुआ था। तकरीबन 2 घंटे तक ये आग लगी हुई थी। तो ये आग सिलेंडर की वजह से लगी क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर भी ब्लास्ट पड़ा है, दूसरा सुई गैस कनेक्शन भी यहाँ पर है। तो क्या ये 2 धमाके थे, एक धमाका हुआ? भाई यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट कम 6 बजे यहाँ पे गैस बहुत प्रेशर से आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मुझे तो इस तरह लग रहा है कि सिलेंडर भी यहाँ पे पड़ा है लेकिन ये गैस की वजह से हुआ है, क्योंकि तकरीबन 25-30 मिनट के लिए गैस आते बहुत प्रेशर होते हैं उसमें। तो सिलेंडर भी फटा हुआ है और वो गैस की वजह से मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुबह के टाइम आधे घंटे के लिए इस तरह गैस छोड़ देते कि बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि क्या करे बिल्कुल, और सारा दिन गैस नहीं होता। गैस का यहाँ पे मसला है। तो लग रहा है कि गैस और सिलेंडर दोनों का इस तरह कोई मसला हुआ है। मजमूई तौर पर कितने लोग ज़ख्मी हुए यहाँ पर और कितने जो हैं तो इसमें धमाके में जाँ भाग? यहाँ पे एक बच्चा था 6 साल का, वो तो उस टाइम मैं ख़ुद लेके गया हॉस्पिटल। उस टाइम तो वो ज़िंदा था, बाद में वो फौत हुआ। और इसकी अम्मी और अब्बू और एक बंदा और था, वो ज़ख्मी हुआ था, जला हुआ था। हाँ, रेस्क्यू 1122 या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फौरी तौर पर मौके पर पहुँची? बस तकरीबन आधे घंटे में पहुँच गई। 3 गाड़ी आई हुई थी
اور تقریباً 2 گھنٹے میں یہ سارا جو آگ تھا یہ کور ہو گیا، یہ 2 گھنٹے تک۔ اس عمارت میں کتنے فلیٹ ہیں مجموعی طور پر؟ اس میں یہ 3 فلور میں، تینوں فلور میں یہاں پہ فیملی رہتی ہے نا الگ الگ، اور یہاں پہ جو فلیٹ ہے یہاں پہ تقریباً 10-12 فلیٹ ہے سارے، اور تو اس میں 3 فیملی رہتے، یہ سب سے اوپر فلور میں یہ رہتے تھے۔ صرف اس فلور کا ہی نقصان ہوا ہے یا اور نیچے یا اوپر بھی کچھ؟ نہیں، اسی کو ہوا ہے، اسی فلور کو ہوا ہے، اور نقصان نہیں ہوا ہے نیچے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے عینی شاہد کی بات سنی، ہم ان والدین سے بھی ملیں گے جن کا لخت جگر اس دھماکے کی نظر ہوا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس وقت بچے کے والد اور اسی متاثرہ گھر کے سربراہ میرے ساتھ موجود ہیں، وہ خود بھی جلسے ہوئے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جی محمد جمال ہے جی۔ یہ آگ کیسے لگی؟ جی میں صبح اٹھا ہوں، تقریباً کوئی 6 بجے کا ٹائم تھا، بیٹھا ہوں، میں نے منہ ہاتھ دھویا ہے، وہ کمرے میں باہر نکلا ہوں باتھ روم، واپس آیا ہوں تو سلنڈر کا چوئی میں نے ذرا سو کیا، تیل لگائی، گیس نہیں ہوتا، یہ پاکستان ہے، کے پی کے کا اپنا گیس نہیں ہے، پنجاب میں جاؤ دیکھو کتنا گیس ہے، کوئی ادھر نہیں، لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اپنے کے پی کے میں لوڈ شیڈنگ ہے جی، اپنے کے پی کے بالکل گیس ہے ہی نہیں ہے، بہت ناجائز کر رہے حکومت ہمارے ساتھ، سی این جی بھی بند کر دیے، ہر چیز بند کر دیے، پھر بھی گیس نہیں چھوڑ رہے۔ گیس میں نے چیک کیا، نہیں تھا، سلنڈر ساتھ ہی پڑا تھا، جو میں نے تیلی لگائی تو غراز ایک دھماکہ سا ہو گیا، دھماکہ سا ہو گیا، ہر چیز، ہم سب بہت مشکل سے نکلے ہیں، وہ بچہ اندر ہی رہ گیا، بچے کے پیچھے میں نے بہت کوشش کی ہے، دیکھو میں سارا جل گیا ہوں، 3 مرتبہ اندر آگ میں گھسا ہوں لیکن بچا نہیں پایا اس کو میں، میرا بہت شیر بیٹا تھا، میرا دل کا ٹکڑا تھا، وہ دل کا ٹکڑا وہ چلا گیا مجھ سے۔ آپ حوصلہ رکھیں، اللہ پاک آپ کی اور خیر کرے۔ وہ کون سی کلاس میں پڑھتا تھا؟ نرسری کلاس میں پڑھتا تھا، رات کو میں کام سے آیا ہوں، مجھے بولتے پاپا مجھے صبح دینا 50 روپے، میں برگر لوں گا، میں نے کہا دیکھ نہیں 2 لینا، بیٹا بھی سو جاؤ، لیٹ ہو، 12 بجے کا ٹائم ہے، سو جاؤ، میرے سے بغیر اور کس کے پاس ہوتا بھی نہیں تھا، میں تھوڑا سا لیٹ ہوتا تھا نا، فون کرتا تھا کہ پاپا کدھر ہو آؤ نا، میں تو خود رکشہ چلاتا ہوں آپ رکشہ ڈرائیور ہیں؟ جی، رکشہ ڈرائیور ہوں، میں رکشہ چلاتا ہوں، تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں فون کرتا ہے کہ چلو نا، کدھر ہو پاپا آؤ۔ لیکن آگ اس قدر شدید تھی کہ آپ اس کو نہیں بچا پائے۔ جی وہ نہیں بچا پایا اس کو، میں نے بہت کوشش کی ہے، میں بہت اندر گیا 3 مرتبہ، آگ مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی اندر اور اس کے پاس جانے کے لیے، میرا سب کچھ جل گیا، کچھ بھی نہیں رہا میرا۔ آپ کے اور بچے ہیں؟ میرے جی ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، میرا دوسرا بیٹا، جلس گئے؟ میرا ایک بیٹا جلا ہوا ہے، دوسرا وہ اس سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ وہ اس سے بڑا ہے جی، اس کی عمر 12 سال ہے، اور اس کی جو فوت ہوا ہے اس کی 6.5 سال عمر ہے، اور میری بیوی بھی سڑی ہوئی ہے، اس کے بھی پاؤں سارے چلے ہوئے ہیں، سب جلے ہوئے اس کے پاؤں بھی۔ صرف ایک بچہ آپ کا بچ گیا ہے؟ یہ ایک بچہ ہے میرا جلا، بیٹی میرے ساتھ نہیں تھی، اس کمرے میں نہیں تھی، رات کو وہ نیچے دادی کے ساتھ سوئی تھی، اس کے پاس سوئی تھی، وہ ہمارے پاس، ہم 4 بندے ایک ہی کمرے میں سوئے تھے۔ ہم ابھی فلیٹ جو دیکھ کر آئے ہیں تو مکمل طور پہ وہ تو جلس گیا ہے، ہر طرف تباہی ہے، سامان سارا، فرنیچر، کھانے پینے کا برتن وغیرہ سب کچھ جی جل گیا، سب کچھ جل گیا، کچھ بھی نہیں رہا، ہر چیز جل گئی ہے جی۔ جب آگ لگی تھی، جو آپ کا بچہ جو فوت ہوا ہے وہ کوئی آپ کو پکار رہا نہیں تھا کہ مجھے بچائیں؟ بہت چیخیں مار رہا تھا جی، ایک تو ہمارے ساتھ یہ 1122 نے بھی ناجائز کی ہے کہ فونے کر رہے تھے، پانی کی گاڑیاں نہیں بھی بھیج رہے تھے جی، کھڑی تھی اور نہیں بھیج رہے تھے، اخیر ہم اس کے پیچھے گئے ہیں، کوہاٹی چوک، گاڑیاں کھڑی تھی، کہتے صبر کر جو آ جائیں گی، اور نہیں آ رہی تھی، اخیر اس میرے چھوٹے بھائی نے اس کے ساتھ
शोर डाला है और लड़ाई की है। फिर उन लोगों ने गाड़ी एक पे एक दी है। फिर दो भी इतनी स्लो आ रही थी कि तू बोलो बस ये हुकूमत है, हुकूमत हमारे साथ बहुत नाजायज़ कर रही है। पूछने वाले पाकिस्तान का कोई भी नहीं है, गरीब आवाम का कोई भी पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में वो बंदा कामयाब है कि किसका ज़ोर चढ़ता है वो पैसा हो, वो कामयाब है। गरीब बंदे का कोई भी पूछने वाला नहीं है। गरीब बंदा गर्क है, तबाह है, बस ये मैं कह सकता हूँ बस। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस मासूम बच्चा जो आग की नज़र हुआ, अहमद जमाल के दादा। ये दादा उन्हीं के घर के नीचे वाले फ्लोर में भी रहते हैं, तो इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? असलम परवेज। ये कैसे लगी थी आग? बस आग ऐसे लगी थी, नमाज के लिए जा रहा था, एक भ्रम हो गई है। हमने बोला है पता नहीं क्या हो गया है, देखिए सारी आग लग गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। हमारा पोतरा भी सड़ गया है, बुआ पोतरा भी सड़ गया है, हमारा बेटा भी सड़ गया है, हमारी नो ये भी सड़ गई हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो 52,000 रुपये किसने मेरे जेब से निकाला है। कैसे 52,000 रुपये आपसे निकाले? वो कोटी में थे, आना बस बेहोश हो गया था इस खात पर। जैसे आग लगी आप नीचे वाले फ्लोर में थे? नीचे बड़े फ्लोर में थे, हम उधर चढ़े, देखे आग एक लंबे थे। फिर जब आपने देखा आप बेहोश हो गए? बेहोश हो गए। तो इस दौरान बंदा आया और आपकी जेब से 52,000 रुपये भी चोरी कर लिया। हाँ जी, नुकसान तो बहुत हुआ है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। दोनों बेटे के कमर जट गए हैं, एक पोता भी फौत हो गया है। नाजरीन, एक जानिब जहां गैर मयारी सिलेंडर्स धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं, वहीं यही गैर मयारी सिलेंडर्स रिहायशी इलाकों में भी गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इनके ख़िलाफ़ अब भी क्रैकडाउन का आगाज़ ना किया गया तो न जाने इस मासूम बच्चे समेत और कितनी जाने ऐसे ही गैस सिलेंडर धमाकों की नज़र हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।